St. Louis, a rifle on the urban part of the Caribbean country with high hopes for a better future. A week ago, she started working in a family home. The deal was for her to go in there and she accepted because she needed a job. Patrón. Gabrielita, qué rico hueles. ¿Qué está haciendo aquí, patroncito? Gabrielita, y tú siempre hermosa. Muchas gracias, patroncito, pero váyase de aquí porque ya mismo llega su esposa y yo no quiero problemas con ella. Mira, tú sabes muy bien que mi esposa está en el trabajo. Ella no va a venir a esta hora. Sí, pero... ¿Qué te parece si mejor nos vamos al cuarto, nos relajamos un poco? Patrón, déjeme limpiar, por favor. Es más, me haces hasta un masajito. No, patrón, déjeme limpiar y usted tiene que irse a su trabajo, por favor. Pero mira, no me rechaces. No, patrón, no. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Patrón, no. Esto No te vas a arrepentir. Esto no está bien, patroncito. Por favor, váyase, por favor, se lo suplico, váyase. At first, it was all kindness, but the day his employer showed him his true intention. No, esto no está Jay did air took inventing of the fact that his wife was leaving early for her work and violently approached the body of her employee. No, esto no She managed to get away and claim her way of acting. The boss was outraged by her claim that ordered her to send him the mayor in her room. Ya vas a ver. Pero patrón, no se enoje, patroncito, no se enoje. ¿Qué hago? The young woman complied with the order, received and brought her request to him. As he passed her one paw, the man grabbed her arm and threw her on the bed. He forced her to undress his arm, subjected her sexually. The housekeeper telephoned outside to defend herself from her aggressor, screaming and resisting, but she could not achieve it. Todo le dejé ya lavadito todo. No importa, me vuelves a limpiar el baño. Pero patrón, ya... Vamos, sigue. Ameaçou ela. O caso ocorreu em fevereiro deste ano. A vítima foi ameaçada de perder o emprego. Por isso decidiu ficar calada, porque não tinha para onde ir. Poucos dias depois, ocorreu a mesma agressão e ela renunciou. Mas explicou à patroa as verdadeiras razões. Limitou-se a dizer: seu marido não me respeita. Ela pegou suas malas e voltou para casa, com um olhar muito triste. Sua irmã, vendo-a assim, perguntou o que havia acontecido. Ela acabou contando o ocorrido e foi incentivada a fazer a denúncia correspondente. Buenos días, arquitecta. Bueno, caballero, toma asiento aquí en la tienda. Ahora sí, dígame. Buenos días. Yo a usted la conozco. A usted yo la he visto en algún lado. ¡Claro! Si tú eres la empleada que trabajaba en mi casa. Así es, don Roberto. Yo fui su empleada, me acuerdo muy bien. A la que usted le decía que nunca iba a progresar en la vida. A la que usted le decía que no servía para nada. A la que usted le decía que solamente servía para limpiar los baños. Me acuerdo muy bien de eso. Pero mírame ahora, cómo es la vida. Aquí estoy. No se olviden de suscribirse a este canal, den un like, dejen sus comentarios. Hasta el próximo vídeo.